Asumsya Khoroknwi Shakdera Belai Girls Bundjung ni Studentrokno Thangwi Naikha TSU ti Kaisa Bodol aro Wngjak TSU ni President Naji Deborma TSU ni TSU Tripura Khobor Kubuni Adongrok aro Thangwi Tamoshaka Khaneri Actually जों अफिसाव थांलाय माने किन्तु हठात खालाय जों खबर मोनखा जे गार्ल्स बंजung स्कुलनि ओ जागाव जोंनि मनायसां हस्पिटालाव खालायखाखौ तामुनि बागै बखर मिहिं जाबाय केबो बहक सादों बे जों जागाव फायखा फायै जों एसएफआई TSU नि अङै जों खबर मानमानि लागो लागो न खाब्रुमै फायै ओ जागा जों साय मानखा जेराव महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटिनि जे हस्टेल थांना आराने 11 जन ताइ एमपीबी हस्टेलनि 1 जन टोटल 12 जन ओ जागाव स्टूडेंट बाराक ओ जागाव क्लाइजां ओ जागाव दुर्भाग्यनि বিষয় যিনি ত্রিপুরানি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী একজন ছাত্রী আসলে সিরিয়াস অবস্থা বরং একটা ব্যাট নি ব্যবস্থা করে ও জায়গা জীবিনী সিঁড়ি রগ বিল্ডিং রগ সে থুজা খরকনwi একদম সিরিয়াস কন্ডিশন কিন্তু বরংনি বাগে একটা ব্যাটারি আকারে একজন বুড়ি রংনি বুড়ি সানি বাগে ছাত্রী রংনি বাগে ব্যাটনি ব্যবস্থা করে স্লাইননি ব্যবস্থা করে ডক্টর রংনি কোনো আটাপাটা করে আবহাওয়া কন্ডিশন কেউ হোস্টেলনি ওয়ার্ডেন নব जों बिनि कर्तव्य तंमानि ओ हस्टेलनि मालिक स्टिल ओ जागा तंनानि जेहेतु बिनि हस्टेलनि किन्तु हस्टेलनि मालिकफोर जों कोनो नुग्लिया स्कुलनि हेडमास्टार बा प्रिन्सिपाल बिनिबो कोनो जों आटापाटा नुग्लिया स्टिल बरंनिथ दायित्व तंबले बिनि स्कुल बिनि हस्टेलनि छात्र बा छात्री तिनि आतिहाय कन्डिशन बरगो जागा तंगै तंनानि तो जों किना एसएफआई TSU प्रथमत এই আবহাওয়া ব্যবস্থানি ভাবে ধিক্কার জানাইও দ্বিতীয়ত স্বাস্থ্যনি যে বেহাল অবস্থা জিবি একটা প্রধান রেফারেল হসপিটাল বরং একটা ব্যাটনি ব্যবস্থা করে একটা স্কুল স্টুডেন্ট বরং হাউসে লটি মা দङ আপনি ভাবে जों ধিক্কার জানো जों ও ব্যাপারত থেকে SDM থাंनाय जों एसएफआई TSU আপনি বাগে বরংনি যাতে বরংনি তামो जों जालांखा আপনি जों बक्साना जेहेतु जों ताबुकसो फार्स्ट स्टेप जों स्राय सायमेखौ रिजन तामो फुड डिपार्टमेन्टनिबो ओ जागा सबायजा बरं नायखुलि नायथक तामो अंखा जे बरा ओ जागा साया सामुनि फोरोंनायनि बागै आबो मानजाखा बिनि एगेन्स्ट एक्शन लानानै अंख आबो सिनि एसएफआई TSU नि स्टेट एन्ड सेन्ट्रल कमिटिनि सिनि डिमान्ड खालामो